Guys, thank you so much. Hindi ko na. Oh, may times to. Lalabas na yan. Uy, Ay, hindi ko Senchi, hindi kayo nagbasa-basa. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Ano, thank you guys. Thank you so much po. Wala nga isa-isa. Times two. Ala! Aray! Daming gloves dyan. AJ, gamitin mo yung gloves dyan. Kalmahan nyo sa booster. Hindi ko nakikita nagpuputok ah. Mamaya, puputok ka mamaya. Sir J-Fox, thank you guys. Isa, thank you. Uy! Lakas ah. Thank you. Isha. Bakit ako? Hindi ko na alam. Lagi na. Malakas mo ah. Yes, hindi po talaga. Nimiss na daw. Nimiss na. Nalimutan ko pa. Lagi, kapag yung bumanat. Times 3. Times 2. Times 3. Ayoko na talaga. Tapusin niya na to. Times 3. Times 3. Times 3. Nagpasang na kayo. Gagi, ate rin. Okay, thank you so much, guys. Gagi, ang laki na. Thank you. Oh my God. Naglalag na ako. Thank you. Grabe yung Times isa. 3. Last time. Times 3. Thank you, guys. Ang lala. Grabe ang lakas ni Eric. Thank you. Ayun. Guys, thank you so Thank much. you. Lala na kayo. Thank you. Together we Yep. Ang lakas ni are. Eric. Thank you, BPR. Oh my God. Sabi sa inyo eh. Thank you, guys. Woo. Gagi kayo. Okay na yan, guys. Love Ate you. Lambana, thank you. Hindi ko na talaga maisa-isa. Naglalagta ako. Mine, thank you, mine. Okay na yan. Sabi ko naman sa inyo. Sabi sa inyo, wala ka na. Mahaba pa oras. Pag-i-slide pa sa'yo dyan eh. Thank you pa Oh rin. my God. Uy, okay lang. Gagi kayo. Okay lang. Ayaw magputok-putok. Oh my God. Thank you, guys. Pwede ko na itong iiyak kamaya. Thank you so much po sa lahat na pupunta. Grabe naman to eh. Kalakas talaga yan. Lang, grabe. Ang sabat talaga. Marami pa. Mahaba pa oras. Okay lang. Oh, huwag kayo mag-congratulates. Mahaba pa oras talaga. Mag-i-snipe Okay na yan, guys. Ano ba kayo? Kung snipe oras lang. Thank you. Love you, guys. Sabi sa inyo, malakas yung tinanggap ko na yan. Thank you. Tapos punta eh. Nagputok-putok sa hammer. Thank you, Creamer, guys. Thank you. Mamaya ako magbati, guys. Thank you so much po. Oh my God, thank you. Madami. Okay na yan, guys. Oh my God. Hala. Thank you. Sanay tumabugbog. Ano ba kayo? Sanay talaga tumabugbog.
guys. Behave ako. Wala, minis. Critical yung buhay ko ba? $342,000!